إثمتي سماتينا ويقال غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسولنا تزرارث المغربية تدويلت إن بقيت تزرارث إلا إن بقي كيفنا بتدويلت كي غادي نبقيك ساعة نزال ديوني قدشن قلنا رون سارتين تمورث للجزائر مقبل هذيك شمي كيفنا غنحكينا نولي الرافولاكين ودنو غلارو. محسن بلعباس يولدوك سكواس 1970 دي تدارت أحريق دي زكان دي تغيوان تنبوزكن دي الولاية انتيزي وزو مشوار محسن بلعباس أتيفدو سوكافر لو ار سي دي وذي العمري 19 إسكواس كان أما كن ديغن إلا ذن الماذ دي السداوي باب زوار عندها إيجن المذ أحريش لي ماتيماتيك بعد ثوليان والنار سارتي هذوك سكواس 1989 كفر لو ار سي دي وفرارد غير والنار اسارتي تاغونيتي محسن بلعباس يوكلنا ذي قداش سداخل نصف الار سي دي جونفي 1996 محسن بلعباس ادي سفود السنديكا تزايريت نو توغدوت ناو من قار لا اس ا او دي ذي إديزكا فوقاروينس أنداغا طاس إن المذن يديوسان دي 4 غمار نتموت يوكنا حضرن أنجموعاكيا السنديكا بلعباس يفضل قديشيس غفوقارون السنديكاكيا سومنو ياك ذو دافو دي سواعثني بعد ميعين قاروياكيا إلا يوغيا أديفك تسريح السنديكانسن دوك سكواز 1997 محسن بلعباس ادي خلق ديغن يونو موسو إميك سما ديك التاكيا اموسو إن المذن يوسح في فارغا في لا سيتويانتي انقارو ياكيا يفقد غري فردان بعد اي نظران دي ثفرانين البارلمون 1997 ذي تيكركاس فانتد عيناني سيناكين محسن بلعباس اذ يغال ذا عقال نبيرو اغناو الار سي دي دوك سكواس 1998 ذيك الذي غناكيت ذا مغناس قبل ماذ يغال ذا سلوى البيرو ريجيونال نوكافير الار سي دي ذي الجزائر 8 ذي مارس 2000 لما 2004 اما كن ديغن الا سكرتير اغناو نيل مزيان ياك ذي غناكيت تكلف سيسلن دوكافير الار سي دي تفرانين البارلمون 2007 محسن بلعباس يتيكل مزوروث اذ يغال الديبوتي نلجزائر 8 وتسليث ريذو من لما 2012 عندها كافر لو ار سي دي يغنزا تفرانين يقدران بعد 2012 اشو كان قبلايا دي 2011 تكليوين وريد يسوالو كافر لو ار سي دي يا السفثم يا لا ذا جزائريه محسن بلعباس الا ديما ذوق النار اسارتي أجراو وصرفان وكافر لو ار سي دي إديلان 2012 تكونيت سوا زاليس يوكنا دي ليان ثيبورا المزيان بعد ديميا أسلواي أقديم سعيد سعدي إلا يفرحد بليك نتا أذي جبد إيمانيس غفو قاروي لو ار سي دي تكونيت يوكني مغناس نو كافراكيا أتسفدن يون المزيان وكيا ذي محسن بلعباس ودي سواثني كان يسعى 42 سكواسن ذي العمريس إشقرون نغلي ديفير إكسراجو محسن بلعباس دو قلنا أسارتي إزراتت ماشي تسيدي سهلن ما نزرى بلي كدي ثمورن الجزائر هذا فوغا جزائرية إلا يسحر مليح غاف القديش نتاما تخصيم تشو كان العزيمة إكسعة غلفنت إشقروناكيا ودايني ديفانون دي ذويلت المزافرون دي جولاف 14 عندها يتيكل تمزوروت إلا قاتلني بليك ثما تخصيم تدوكل غافيون ووال ذاكن إلا قد يلي أفدل سارتيا سوفريذ نتوغذوث ودايني جان محسن بلعباس هذا يورار الدور أم قران دي ذويلت النية نتا يكذو كافاريس لو ار سي دي سيناكين محسن بلعباس هادي تيكي دي اناكيت دي ذويلت المزافرون ويسين انداغي شوينس ذاكن ذمك إقلا قديلي أفدل سارتيا دي ثمورث نالجزائر دي 2017 أكافا لو ار سي دي تيكلت نظن أدي فرح بلي كادي تيكي دي ثفارين البارلمون ودايني جانا كافراكيا أتي تصحن كانت 9 إكورسيين بالعباس يتيكلت نظن أذ يغال الديبوتي للجزائر
ثمن نقص في فاليان 2018 اجراوس 5 نوكافار لو ار سي دي تاكوني تديان يوكنين غمس نوكافاراكي هتسفدني تيكلت نظن السلواي محسن بالعباس غافوقارو الار سي دي نزمنا ديني بلي مشوار دي بي محسن بالعباس غافوقارو كافالو ار سي دي ضا مشوار يفازن يمي ذم ذيا يكوفر نظن بلي المزيان زمرنا ذيلين دي خلاف وزكا دي ثمورث الجزائر بعد ميثورا مازال كان غرضعا وقورن غف تسعاد نيفري 2019 وثورا ولا شكرا ايديفانون ذو النار اسارثيا اما كان ديغن مازال كافالو ار سي دي ودينارا أولي سنقرو غف تسعاد نتفسوث 2019 أفودي قرزن محسن بالعباس يلمعنا في ذغي حكمن هاتنا ناثن نتوالي ذا شدي زادن ذيكسن زمر غولة ذنكيني. مرحبا سي سون ثيكلت النظام مكيث ولا مدير ولا كيدي تقريرا سليمان بن عدي قال يكيدنا غادي ثادول تبوساكي نفقينا بس محسن بالعباس سلوي انه كافر ليرسيدي محسن بالعباس السلام عليكم مزل فلاك اسمعي مزل فلاك ازول كوي تبوكولن يعطيك الصحه مس محسن مثل اللي كيدنا غادي ثادول تبوساكي هذه اللي كيدنا غادي ثادول تاكي ممكن الدنيا كما سليمان بن عدي هذا نغماس وكذا مس مند نايت محمد ان سوسيولوج هذه اللي كيدنا غادي ثادول تاكي وشاركن ذي كرام يسقسيين مس محسن بالعباس مس محسن بالعباس ادنوغال في الحاله ارس تعيش ثمورث يعني التصيق تقثن ووال ذي ثاقرياكي هذه اللي نسان موندا وتيليارا هذه اللي وخار يعني ثفران 2019 اكتشيني ام كره تواليض الحاله مثل غسل الجزائر سورتو يعني ثوره كاين وين يشبان تولي باللي امسلايا في السانكيام موندا ديالين وديتي لها تيكاكاس امسلايا فوق تفاهنين كيف تيكاكاس اينك شغفن امدانا ايش شغفن ازايين اللي حالا يتعيشين صغاياك دوبي 4 5 كل كلش هدنت كلش داهمنت كلش سلوغون تيثموثنا غساكي غير مزيان ويروح اسوسيهم تيثموثنا الجزائر ولا ممكن شحال قل مزيان يا السمانه كس مستثنى ديال البحر سمانه كي كان نولث ندي وهان كثر عشين يا المزيان يقموث نسوالي غامك تمعيش تغال غلايث وصوضناها يمدانن سويني ساغن دا صور ديال تمشلا في دي خدمنا وما ودي يخدمناها الحاجه نظن زميناها قبلا ثمعيشه طاس قمدانين دو فالمنس نو خدمناها طاس وكسعيناها خاب السيهم يحظات ودافو يقلان ذي ثموث النار وخاصه كني نورمالمون يما ديوض الوقت اندا الى قادمين فهانين وبدل وسلوين تموث الجزائر إلاق ذي الوقت هي ادي اديوغالو سيهم هاد المسلايين يمضبهن نساتيين هاد المسلايين يمضبهن وذافو باش كنا داهن سيهم يمدانن سيهم كم كي يتسوغال ديما هايلي ان ديبا مسلايا في لي بيرسبكتيف اما هايلي مسلايا في لي سوليسيون يقلق اثنت نخدم غفلاني سعيتي ديهن يزداهيين ونزراياك باللي ثموثنا غير غفلاني سيدي ماشي الحاجه يصعبن ذي الحاجه قلنا نزمها سندنا في تيفاد باش نفري تواري تاكي صون ويكينيا بصح تولا ما كيف يمضبرني قلنا ثموث النار ماشي دويدي قلنا ساعات ثمورني غازات ماشي دويدي قلنا فغانا تسوفون ثموث الجزائر ديال الفاتلي كي تسيديها شحال سيناكيه تخميم من كان امكا قيمن امكا هذو من ذوك سيدي كي جان ان مزيان يزاهيني الكلي وغالا سيهم يروح دي ثموث النار طريبي خاصة يمكن بزاد يعني في الحالة نتسالفين تمثل الجزائر اون جينيرال ولكن هاد اللغال في افريد المس محسن بالعباس كفر اللي رسيدي اكبر يعني الى يتوشد الطاس اللي يسم دكتور يعني سعيد سعدي دا شو دي بوين مس محسن بالعباس وكفراكين ذا جديد اسك يعني دخول في ثمولين مس سعيد سعدي نغم مازال كفراكي لحون يعني امشي توانجر لثزوار
يمكن شكرا يصعب في مضبرة ساكنين غادي مسلايا في مانيس مسلايا في شغالك شفانويكيا ديال الوقت نسن ذي مدان النظناك غادي مسلايا سي لي سبيسياليست بدك تبعنا إيكافاهن يمكن كهاد كافاهاكيا مزيار 19 سنه سير ديال العمري وزعما كاين بين ادعاش وكذا عاش غادي نكينيا دوك سمير اللي مزيار دونك le parcours du RCD je l'assume totalement c'est une adhésion de conviction et c'est un succès داشو لي كونجونكتور ديال انت نعاش دي 90 وين نعاش دي ساني 2000 ماشي كيف الوقت يبدل La majorité des Algériens ساكيون دعشناها لي زيفينمون دعشنا مثل هذه لي زاني 90 وين ديلول دي 89 غادي 90 اسكو ساكي التفاضل بالضبط 28 سنه 24 سنه 30 سنه دونك دعشنا ساكي الا بعد ذي ثموت يكشف ثموتنا على خطر ذي ثموتنا ماذا قالت بعضها في الحكم اتفرض يتاهر ميم مضبوعن نتموت الجزائر هدي سلحان تمثال دي لي 90 ناضي ديبي دي 2000 ils ont disparu des radars ساكي غاستينيض إلا مزيان زاهن ويقلان chef du gouvernement 89 كي نوزايغاه lui قلنا chef du gouvernement 91 كي نوزايغاه كي قلنا chef du gouvernement en 93 وزراها jusqu'à لا نويدك سون بلي زاهو اللي عدا ذا سلوين تموت الجزائر على خاطر هذا هو وين يروح كنا تيمحو وتسمسلايناها فيها كازن يخدمن ذي الوقت النية ديال الوقت ميم ويكين يكسل حين تمشي لي تموت الجزائر غتنمحون سادير قسمي النكاه اكاكيا سي اونكور بير بور لوبوزيسيون لوبوزيسيون لو كانوا فان هذو غال الناس نسمحون ميم داخل لاباريسي كي ديفوندي الوقت ني غتسمحون دونك يزيفاس ليستوار يدغا تو با با افاسي ليستوار باسكو كنا توجور الوقات عندها غتبدل يمدانين اد مسلاين دعودناك يتمثال يتعدى ثموت من الجزائر يمكن جديد بارتي 2002 وتفرغ في الاول جو مو سوي دي بلي اكافا دي ثموت من الجزائر اشو كزما هذا يخدم إما يدير لي كونديسيون دو ليكزارسيس بوليتيك دو لا كومبيتيسيون بوليتيك ولا شي ثنت اشو كزما هذا يخدم il peut investir dans l'avenir. Et c'est ce qui nous a poussé à investir dans la jeunesse et dans la femme. Donc, depuis 2012, on a décidé d'investir au maximum des jeunes, en les formant, en les impliquant, en leur donnant de la responsabilité, ou en leur donnant une visibilité. Parce qu'il a une génération تجديد يتفن له رولي اسمها هاد وجد تمثال باش كاسيدي تساثيث يقول من دي ثموثنا هذه اللي كنا مكرت سؤال غير مثلا سليمان وكذا من ناد كرا يسقسين صغور سن سليمان ناد دوسيسك دا شو سقسين ما سمو حسن بالعباس نظرا محسن بالعباس جونا في 12 طف امضيق نعم كان نسلو يقدم سعيد سعدي دونك سعيد سعدي يسوحني في الحد بلي نتساينا بلي هذه كم كان المزيانك تولي بليك ذا سيرو موزكا نعت سافات وزكا هذا سميت بضا ما سمو حسن بالعباس تزوره هذا مازال تسمك كذا لقديشي امن زود خمض كان ميثو غلط البريزيدون اللي ارسيدي جونا في 12 Non, la deuxième mesure, après le congrès, offert des manifs en pleine élection législative en 2012. Donc, في فاهمين الوقت نيسي فاهمين ديسيدي نكوني ونكتشما هذيك السنت. On les avait boycottés. On les avait boycottés, donc il fallait aller vers donc il نروح vers une campagne de proximité باش كان سنين يمدانا اي راه ينغوزا في فاهمين كي وي راه يلقاها نروح نضغطي نكوني ذي الوقت اللي ما تفهم افون الكونغري نفرض سافي الناد باللي اللي حاله كي سيدي ثموثنا ماشي الحاله غير الصراحه يلاقوا في الدل دونك نفرض نخدم شحال لا مارش دو غوفيد ولا اسيي دو موبيليزي ماكسيموم داكتور بوليتيك autour de cette initiative malgré tout tout fin de en 2011 il a واش دبيا on a contraint le chef de l'État à l'époque à venir devant le peuple algérien, à travers un discours à la nation, le mois de mars 2011, il a accepté de lever l'état d'urgence parce qu'elle met 2011.
l'état d'urgence, il a eu accès à on va faire une révision de la Constitution, on va revoir la loi sur les partis politiques, la loi sur les associations, le code communal, le code wilaya. Il était content de le faire d'ailleurs. إما ديجا الناثي ندابا وياكيا سكزيك يقفز يتيكاكاس ديال الوقت هذيك الخيم دانا سي سكيلا في افيك نوفيل لوا سور لي بارتي بوليتيك كيف كا ديزاغريمون ان ماكسيموم دو بارتي بوليتيك باش كتني دياوي غادي كاين يفهمني 2012 يشاهد ان سيغتان نومبر بروجي دو لوا à l'Assemblée nationale. Et il s'arrange à ce que les députés de la majorité, justement, les amendent dans le sens de les réduire à leur plus simple expression. Donc, ce n'est que les changements importants. Donc, encore une fois, il a manœuvré, il a rusé avec la manœuvre qui est محسن اسك تصيد يقارن باللي توشد في شوق ضران 2011 يعني مقارن في سورث انتم عرفان يعني لو برانتون دي بيز عرب اسك ذو رايي يمكن يغيروا سيك دي ثموث للجزائر افون كو لو ديكلاشمون دي مانيفيستاسيون دي ثموها باغابن لا ديجا دي الجزائر à l'époque nous connaissions. On a fait des statistiques à travers ce qui était rapporté par la presse. On a trouvé un peu plus de 9000 manifestations. On a émeutes en l'espace d'une année. En 2009, en 2010, ils étaient autour de 11 000. Donc, ça s'est terminé avec l'affaire de la manifestation et entre-temps, ça s'est déclenché des Tunis. Mais en Algérie, ça avait commencé bien avant. Il y avait des manifestations partout pour le logement, pour l'emploi, à cause de l'état des routes, à cause de la couleur. Mais ça a explosé en Tunisie avant. Donc, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, les manifestations, même si il a les moyens de réprimer, mais il a eu le temps de former ces éléments, etc. Il a récupéré tous les moyens de communication, les télévisions, même le PV, les journaux. Donc il s'est renforcé entre-temps. Mais je pense qu'à l'aucun un maximum d'acteurs politiques, on aurait pu imposer un changement. Nous faisons maintenant en 2012. C'est le seul parti politique à avoir allé boycotter les élections en 2012. Très bien. نروح من هناك عسى ما نكملنا. الزول الشيخ نصار الزول مس محسن سمحت لي الصوت شي طاح كان باسكو هلكا ولكن باغي تفكر الفرح ذا مقراني ولا عن باركورينيك سا دون اونفي دو فير دو لا بوليتيك اون الجيري اما كنت زريض باللي سوغت سني المزيان دي تمورت الجزائر ذوي يبران اثسرتيث ذوي يمسبران ثني ذو ذابو le gouverner et le gouverneur un grand divorce garasن كي باغي تفكايون نستقسي بارلون دي ديفورس ذا شاثر تيريري ثوي قاعد دي قارن le RCD a été créé pour diviser le FFS. Tu sais, dans les parcours politiques de tous les partis politiques, c'est de bonne guerre. L'adversaire, il est là pour inventer n'importe quoi, pour te discréditer, mais ça n'a pas d'impact en réalité sur le parcours des uns et des autres, parce que les partis politiques, c'est avant tout des projets. Donc, il venait sur la base d'un projet. L'encadrement ou يمدانا نتقناهم نور سو دوسيناها du néant. Donc ودي خلق الار سي دي تزرع متنيه وك سي دي جون pour l'essentiel ils ont géré le FFS les années 70 80. Pour l'essentiel c'est eux qui ont été derrière les événements de 80 et de 85 ذي مضبرنا الار سي دي لنا كيف خدم من الحباسه ما دي 80 ما دي 85 ودفرناها ل 85. Donc ils ont toujours été des acteurs politiques. الوقت ني عندها الا الحرس عندها يعاق باش كتمسلايض تساتيت بيان سور اسمي ديبض الملتي بارتيزم لو ار سي دي كشفير مزيار داير شو نساو لو راسومبلمون على خاطر هذه الوقت ني il y avait des acteurs qui étaient plutôt de gauche, il y avait des acteurs qui étaient plutôt de droite, il y avait des acteurs qui étaient plutôt de l'extrême gauche. Donc, c'est maintenant un rassemblement. Donc, il y a bien sûr, il se dit que Mustafa Bacha, par exemple, de l'extrême gauche. Donc, mais le plus important pour le citoyen, est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a
توسنن وسند ديالنا اسكو صح حتى فهمت نقولنا انا خاطر اسكيزون ان ديسكور بوليتيك نا خاطر اسكيزون دي بروبوزيسيون دو سوليسيون نا خاطر وما مسلايا وكني نظن مسلايا il va continuer à exister ماشي اللي يفيد السوبر في لي ادفيرسير. Justement, يسمح لك درنا une استقصيه c'est une continuité de ma première question. أنذا مساعد سعدي c'est un docteur de Guidibouine جديد la démocratie de la laïcité etc. en Algérie. Après le gouvernement et le pouvoir en Algérie, le système, il a essayé de casser par l'idée que le RCD a été créé pour diviser le FFS. Peut-être ça n'a pas été bien accueilli par la population. Mais par contre, au niveau, je parle au niveau régional, hein, mais après au niveau national, ils ont rajouté, ça c'est venu à peu près des années 93-94, comme quoi le RCD travaillait avec le DRS, etc. Qu'est-ce que vous pouvez éclaircir sur ce point? Encore une fois, c'est de bonne guerre de la part des ennemis de la démocratie, de la part de ceux qui sont au pouvoir, parce que l'objectif c'est بشكل الدومن إلا قد فرقن إمدانا إلا قد فرقن لي فاس بوليتيك نو قد سفرن أي نوع اليوم maintenant il m'a fallu les positions du RCD parce que là tu fais allusion à la période du terrorisme. Le RCD il a une position qui est connue, qu'on assume jusqu'à maintenant, c'est par rapport à l'arrêt du processus électoral. Mais j'étais impliqué dans la campagne électorale en 91, d'ailleurs en 1990, donc l'état d'esprit de RCD au lendemain de l'élection législative, c'était de dire que s'il y a un parti politique qui gagne les élections, ben, on est obligé d'accepter le résultat. Je dirais par la suite, c'est qu'il y a eu des responsables officiels du parti qui a eu gagné les élections et disent à partir d'aujourd'hui, c'est fini les élections. Donc c'est fini la démocratie. Donc c'est terminé les élections. C'est pire que le parti unique. Donc, bien sûr, quelque part, des forces qui ont profité de la position du RCD, mais c'est une position de principe, sur la base de déclarations officielles et d'officiels. Qui était à la tête du parti majoritaire en 91. Bien sûr, on a eu aussi des positions. On a été attaqué par le pouvoir. الحديث 97 نكوني ذاك هذا زوارهم يدينا نلاقي مدانا ils vont s'autodéfendre. On a eu des problèmes avec le gouvernement. On a été attaqué par le Premier ministre de l'Ouest. Les propos du RCD sont passibles de la justice. Il nous reproche le fait qu'on a dit on doit se défendre. Avec ta police, avec ton armée, tu m'assures pas ma sécurité, les bras croisés. C'est bien après, une année après, il a décidé d'aider les citoyens à s'autodéfendre parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, il ne peut pas assurer la sécurité du citoyen et il a décidé de faciliter l'armement d'un certain nombre de catégories de citoyens, notamment les anciens maquisards. دونك محسن بلا بس دوغا كان بيسك نفتح لاباج كاين 90 دوغا فرانت نسلوي تم زوارتي دارت موت الجزائر من بعد لاري دو بروسيس الكتورال عام 95 كنت نزيد سواحني مي فغا الزرا تصي دي قارن بليك سواحني لا بارتيسيباسيون دو ار سي دي à l'élection présidentielle de 95 à légitimité le pouvoir algérien زروالي سواحني يا هل ترى صح شويه كي باسكو منظر بلي كي تيغارا الزروال ايديو فرارن دسلوي من تيغيودا من زمان هكاك. C'est en croyant que la participation d'un parti politique va légitimer une élection. Parce que 95, la conjoncture l'arrêt du processus électoral, le pouvoir il avait la possibilité de faire participer un maximum d'acteurs politiques. Mais oui, c'est bien à Davo. Je suis vraiment le plus à la participation aux élections. C'était surtout le FLN, parce que le FLN était plutôt dans l'opposition. Il va dire oui, aux élections, mais non. Les partis politiques, c'est des positions politiques claires. Nous connaissons le processus électoral.
Il faut bien commencer quelque part. Et c'était l'élection présidentielle, parce qu'il y avait un problème de légitimité au plus haut niveau de l'État. Depuis 1991, donc, mais ce n'est pas un président élu, il n'a pas de légitimité. Quoi qu'il y ait les élections, dans tous les cas, elles sont trafiquées. Mais il fallait en tout cas reprendre avec le processus électoral. C'est des choix. Les partis politiques, RCD 91 à 1995, pratiquement, on a disparu en tant que structure politique. Aïra, la décision qui a été prise, c'était de mettre en veillage les structures du parti parce qu'il y avait une menace terroriste. Pour rappel, nous avons 123 militants, dont des cadres de renommée. Donc, nous avons un militant du RCD qui a une carte, nous avons dans une réunion, au risque de repérer, il va y avoir des problèmes. Mais à partir de 1995, donc, il fallait reprendre avec cette activité pour restructurer le parti. La meilleure manière de restructurer un parti politique, donc, surtout des conjonctures c'est les campagnes électorales. Parce que la campagne électorale, donc, il y a un minimum de sécurité que l'État est obligé d'assurer, notamment quand il y a des présidentielles. Il y a un minimum de passages sur les chaînes de télévision qui doivent assurer. Donc, on exploite le punir de ça. Donc, il y a possibilité de relancer l'espoir dans la structuration des partis politiques des 91. Mais dans tous les cas, les élections 95, il va y avoir du trafic. À chaque fois qu'il y a les élections, à des trafics. Mais toujours, quand tu participes à une élection, ça dépend de l'objectif. Et ce qui est suivi, parce que ça va les élections, تخسر الحسابين خاطر ماشي تسموه عندها راك تجنن تربح هاد لي زيليكسيون مما داك لا يسويني كتحلوضها منه تروح على رونكونتر دي سيتوان اتمثل هذه سفير فلان اكسيدي دونك الحاجه نظن طيب نروح كان الفضاء المغربيه تصبر وفريد تسقسي كيرا يعني مدنن داشو بغانا نسقسين كنا سقسي مس محسن بالعباس انا حنولي اسقسيه من زوج ساوند بايت ان سيل فو بلي اللي تزوره وندينا زول في الاول عسلامه الاول استقسي غير سنفكي مساس الواي وكبار لا رشيدي يمثل محسن بالعباس توا غي ثقيت تعيش كي نزرق باللي ذا بواقي قال لنا كي ساقي حكم الجزائر ذا نتسيد السبه وين كي يظهرونا ساقي ذا شو اكزمر اختي دي مود محسن بالعباس comme solution alternative باش كن الدنفا او موا شويه واغي ثقيين تيدير ساقي ويعطيكم الصحه وتنمرت مس محسن بالعباس مس محسن بالعباس يعني سيت اون كيستيون دي سؤال يلاس روحي مدنن بشكر لا وانا دنيني غير الا قد دنيني في تمثال تاكيا دي تموها مدنيا اكافاهن تواخذ من باش كني ادفكن دي بروجي التيرناتيف في تواخذ من باش كتفكن دي سوليسيون التيرناتيف ا سيل كو بروبوز دو le pouvoir parce que l'objectif d'un parti politique c'est de prendre le pouvoir et de mettre en application son projet et les solutions qu'il préconise au problème des Algériens. من كل اللي ثموث لنا على خاطر ثموث عندنا كل شيء لحون على لونفير وفات ديك ايمان نخدم ماشي نخدم انسان نكون نسافد تص تمثال هي نورمالمون نتمثل ميم با في لاسنت باسكو لا نويدا هي المسلين في لاسنت لا نويدا هي نان في لاسنت لا سانديكات لا لي ليغ دي دروا دو لوم لا لي اسوسياسيون ميم سي اون دوا توجور لي اكومباني اي اتر بريزون مي اون دو با اتر اوتوماتيكمون دي زينيسياتور يمكن يشوك ثغي لاقي مدن المذن وين يدغن يسموه داكي دي فرنسا وسنه كي قاعدين ولا اميك لي جي لي جون سي با ان بارتي بوليتيك Ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une association culturelle, ce n'est pas une ligue des droits de l'homme. C'est un ensemble de citoyens avec des opinions politiques diverses. Ils sont de la droite, ils sont de gauche, ils sont de la France insoumise, ils sont de toutes les tendances, même de l'extrême droite. On va mettre pression, il faut d'avoir un effectivement, ils profitent pour communiquer sur les solutions.
critique les réponses qu'apporte le pouvoir justement aux revendications des citoyens. Mais ماشي اللي كاين دي فرنسي مثلا ماشي اللي حق نسلم ما نروح récupérer ce genre d'événement parce que ce n'est pas bien toujours pour récupérer ce genre d'événement tu risques de casser une dynamique. Donc إلا كنفهم دي ثموت الجزائر طاسي غفلان نسيدي لو كان هي الجزائر il va se mobiliser autour des problèmes qu'il vit au quotidien. Ils vont se mobiliser sur la question qui en souffrent, c'est des familles entières. Ils vont se mobiliser sur la question de l'emploi. Ils vont se mobiliser sur la question du niveau de l'enseignement des écoles. Ils vont se mobiliser sur le SMIC. Ils vont se mobiliser sur le problème des salaires. Avec un salaire de 20 000 dinars, voire de 50 000 dinars. Mais chaque catégorie de citoyens se mobilise de cette manière. Il y a moyen d'avancer ensemble. Mais ils sont interdits d'expression publique en réalité. La télévision, le dernier passage de la télévision publique algérienne, il remonte à 2007. Les chaînes la veille d'une présidentielle, ça fait une année dans un plateau télévision. Alors que à la veille d'une élection, c'est le minimum à faire. في حالة سيدي ثموث أفتفاهنينا كي غاتسيكي من غاتسيكي معها داش البروجي غيساعد داكشما داك داكشما مودكشي منها أي غاس فهمتها غير داش لي بروبليم يمكن يجعلن وداكشما هذه تفاهنينا كاين شتي كل شيء في ثموثنا même quand on essaye d'agir à travers des conférences débats à travers des meetings souvent ils ne donnent pas d'autorisation. On a fait notre dernier congrès du RCD. On a été content de le faire sur 2 salles. Entre la salle de l'ouverture et la salle il faut que les travaux, il y avait 70 km. وهنا نضربس ندا كوبولوغين نضربس ندا صالح حشاوغين نضربس ندا بالي دي ناسيون اوغين نو نفدي معنا نروح على الإلتون نروح على الشابيتو ديال الإلتون بور دوزيام نكاد لي زيغال باش كتسوالي اللي حالا يتعيشين كذا. انا حد نسال اسقسيويس سين الساوند بايت 2 زول في الاول الزول ياكي وغادي يتوالين ثلي زريان المغاربيه تيسنات استقبايليت ساعيون واستقسي كان كذا مشطوحي ماس محسن بالعباس. Est-ce que Mohsin Belabbas va se présenter aux élections présidentielles 2019 maintenant? C'est une question directe. Je n'ai pas cette conception de la politique. Je me dis parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes incidés à l'université. En plus, c'était l'ouverture politique des Moutna. Donc, soit des RCD, soit des LFI, soit des PST. Donc, parce qu'ils ont des convictions. La responsabilité politique en réalité, c'est le waqt. Mais ce n'est pas le politique, parce que le député, le président de la République. Mais il y a des conjonctures, tu es content de te présenter une élection, tu as l'ambition de participer à une élection. Dans l'élection présidentielle, في 62 سي با ديليكسيون نكريا يماد نتمسلاي في البريزيدون اللي سموتنا نقرا توجور شيف دو ليتا ونقرا بريزيدون دو لا ريبوبليك نقرا رئيس الدوله ماشي رئيس الجمهوريه. alors le président de la République il a été élu par des citoyens, mais le chef de l'État, il a été choisi par les décideurs à travers un consensus interne. Depuis il y a un choix qui est fait en amont. Le jour des élections, c'est une kermesse officiellement. Tout est trafiqué. Mais notamment depuis 2002,
بصح il y a une volonté de rétablir la souveraineté populaire اللي ثموثنا الا قادرين تفاهمين زديين والناد بلي تفاهمين زديين اللي ثموثنا المحال ديالين ماذا قال مازال المينيستير de l'Intérieur c'est lui qui organise les élections نقرض il a une instance indépendante de gestion des élections il va prendre la place du ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections en plus نكوني نؤمن نكوني نؤمن قالوا كنا دايرين des élections ouvertes اللي ثموثنا المحال هذه اللي يبدد سيسمو ذا كي غادي يعدي لا دوزيام امبوسيبيليتي ذي المحال هذه غادي يعدي ذي بروميتور وحدس اوتوماتيكمون نزورون افير دو تور دي لي زيليكسيون مرحبا نسلا سقسي ويس ثلاثه تروازيام ساوند بايت. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في اطار الوضع العام في الجزائر انا اتساءل مثل جميع الناس لماذا الطبقه السياسيه في الجزائر هشه ضعيفه لهذا الدرجه لماذا؟ سقسي كيت شغل دطس مس محسن بالعباس يعني الرداء يثبت غورس يعني تسالتي دي تمورثنا لا ميديوكريتي نغال ذا المثل يعني تصيد ويقاذي تابع نمون تمورثنا قارن امك تبوض الجزائر تخص رجاز تخص مسنون باش نسل خيرا لي ديسكور بوليتيك اللي ثاقرايك. Guinée c'est un choix qui a été fait par les dirigeants algériens, notamment depuis 2000. Ils ont décidé de faire baisser le niveau général des كذاهن دي الحكومة وليا ويدي خدمن إكسوران لي مينيستر يثموثنا ويدي إكسوران لي برومي مينيستر يثموثنا ترفضوا ساعها الديسكور بوليتيك دي فوا ترفضي لي incapable d'aligner une phrase correcte dans une langue dans une autre souvent c'est des blagues mais ماشي حاجه ديال الجوفرنمون ترفضي السنديكات واحد لي جي تي ار سي باغي واحد الاف سي سي باغي كيفاه نسنو ثنيا كيفاه ils sont dans la même situation, mais l'opposition, moi je pense quand même il y a de la compétence, mais malheureusement, de l'opposition, on ne leur laisse pas accès aux médias parce que chaque sinon ils me demandent les certains. Il y a quand même au moins des télévisions parce que là dans l'ère des multimédias, dans l'ère de l'internet, moi quoi l'ère des télévisions. Et je crois que les élections, dites-moi en France, en Amérique, en Canada les derniers temps, c'est les télévisions, c'est les médias. Mais là on laisse un plateau de télé en Kenya, candidat à une élection ou qui candidat à une élection va faire un débat contradictoire animé par des journalistes professionnels qui posent les bonnes questions. الكتاب هذا سودي إمذانا أخطيرا. Mais ماذا قال لا؟ إيه داود نكيني هذا كذا يون الأفعال tu ne poses pas les bonnes questions. Le citoyen شاسيني. سيني كيف يثني وكيف. Donc ils ont essayé de jouer sur cette image قال كيف نعمل opposition أمن كنيا إيه تاع كان كنيا نحكم. يمكن ومنع باللي اشتكي surtout il a créé un autre problème. C'est qui سهول أعطاس قمدانين أفهم منو أساسية أعطاس les compétences يقدروا يثبت الجزائر ils ont fait l'université ils ont milité dans le tissu associatif ils auraient voulu accéder à militer dans des partis politiques alors il y a possibilité à travers un parti politique d'évoluer mais ماذا قالت كش ندخلوا كذا pour ceux qui ont de l'ambition باش كني غتقيم كان شحال سنين تقرض ولا شي des élections ça dégoûte je suis un certain nombre de compétences نوالا شحال جزائريين يقول لنا نروح نتدثموها لفرنسا فرنسا كندا aux USA ils se présentent dans des élections notamment les élections locales les élections régionales ils accèdent à la responsabilité ils sont élus mais تفضي ثمورثيس d'origine il s'est même pas présenté parce que voilà c'est pas possible de faire de la politique ثمورثينس سليمان الدوغان الغروري ما سمحش بالعباس تصديق قارن باللي ثمورثين مزيان عايش سيرتيني كتاب عندك قلنا راه سيرتي قارن باللي لوبوزيسيون تطف صراحه ما كان تفاصيفوش واذا فو انتورا بعد هذا فويقنا عبد العزيز بوتفليقه عايشين يسقسن يحكم نسلوي عبد العزيز بوتفليقه ثكيت لقيتو تمزور اشو رايك فلاس وتي سنات دوالامي تسالي تمزور نسلوي بوتفليقه دي 99 كان فالو سيدي دي سواثني نوري تمكن يسوتوني لا كونديتور بوتفليقه وذاني ديبانين الحكومه تمزور نحمد بن بيتور اندلو ار سي دي يكشن سنين غلافن ومن بعد جبل يمانيس من بعد اللي ضروري تناط القبايين يا هل تارو تولى بلي سبوسيغينيا لي شوك خدم سيدي بعد ثلاث تمزوروت يروح مكان يندم ثقرايقيا تصدق قال ميم يسواحني لي سيدي حكومي اون ايغور بوليتيك مي كتيكي الحكومه نحمد من بيتو
Non, chacun son appréciation parce que des appréciations كليون ام كهاد سواليه في هذه الوقت اللي ذكرها الار سي دي الحاجه اللي 11 كيدير on était dans une conjoncture particulière nous كنيا ننو بشكل نيا هذه un boycott des élections en 99 et on a boycotté les élections de 99 alors qu'on est qu'à 95 parce que ce minouela il décide au d'avour Zeroual Yitaha. Normalement, Asmig Taha, quand il a présenté sa démission, il devait organiser des élections dans un délai de 3 mois. Il a violé la Constitution. Il y a eu un viol de la Constitution après la démission de Zerouel, puisqu'il cumule, il حكم sur plus de 6 mois, 8 mois, باش بعد يخدم des élections. En fait, on va prolonger. Non, tu ne vas pas prolonger. Il y a une constitution qui a été adoptée le tu as démissionné, automatiquement, le président du Sénat devait prendre ses responsabilités en tant que chef de l'État. Mais nous disons non. Ils ont violé la Constitution. Donc, les élections, ils étaient prévues par la Constitution. Un boycott général pour les contraindre à nous organiser une véritable élection. Donc on aura aux élections, il y avait un certain nombre de personnalités qui ils se sont rendus compte au bout de quelques semaines c'est un chef de l'État. Donc on était dans une autre conjoncture politique. Le parti politique, toujours, il agit selon les conjonctures et selon les déclarations. Et effectivement, il y a un certain nombre de militants et de sympathisants. Il y a une certaine opinion prédominante des Louartniens qui il veut aller vers des réformes sérieuses. Parce que c'est ce qu'il préconisait à l'époque. Il va vers des réformes sérieuses, il cassait les tabous, il avait un discours très offensif. On avait l'impression qu'il y avait un chef de l'État qui était dans l'opposition. Donc, c'était de la ruse. C'était de la ruse. Il se nous sommes un parti politique. On a dit, on peut discuter, mais contrat public. Voilà le contrat d'ajuste. C'était public, c'est connu. Le RCD la réforme de l'école, la réforme de la justice, la réforme de l'État. L'État roi, projet important, Nixem. D'ailleurs, le projet de réforme de l'école, il y a une commission qui a été installée. On avait même des militants du RCD, des cadres du RCD qui étaient dans cette commission. Il y avait la réforme de la justice. Le président de la commission de le professeur Issad, qui est lui-même très proche du RCD Zantiek, il y avait la réforme de l'État. On voulait aller vers une régionalisation. Donc on voulait pousser vers la régionalisation. Des commissions qui a été présidée par Missoum Sbih. Donc il était question effectivement plus de décentralisation. En tout cas, on va essayer de les pousser à aller vers la régionalisation. Mais en tout cas, on va faire cet effort. Il y avait un accord. Maintenant, on se met les rapports. On a l'éducation, le professeur Issad, on a le mission Sbih, et on a des terroirs. Donc, il y a il a قد نفع. اللي غير مهني المنبر du Conseil national شحال تيكتي نمسان الناس ماذا قال وغنهض فيه لي بروجي كنجبد لي مينيستر سيتي با ديفيسيل اونتر طون les événements de Kabylie qui ont précipité le retrait du RCD. من يونس قصيدين عليكم مازال اتصل الوقت. Dans la même perspective, est-ce que la question est rapide? Est-ce que تندمم يمشي مع مارا بن يونس et Khalida Toumi? C'est la première question. La deuxième question, il y a un paradoxe dans vos déclarations. C'est vrai qu'un parti politique dans le monde entier, son objectif est d'avoir le pouvoir. Ça, c'est... Par contre, vous n'avez pas répondu à la question de notre ami qui a posé une question. Est-ce que زمرض بدض فرانين نتسلويت نعلا شي خصن ماس محسن بالعب شي كتولي كيما سي خصيث ايوا كنا دي بدد غاد السلويت نتيكدو ذا 2019 تري رابيد مع محسن باش نساعد ادفدور دي ندامه من بعد ادفدور دي ندامه ونديما دابور لوبينيون بوبليك اسبرون سور لو شوا دي مينيستر نخدم ايمانيا هي تقرا اون افاس توجور ليستوار
Khalida n'a jamais été ministre au nom du RCD. Le RCD a envoyé comme ministre Hamid Lounoussi ou Amara Benous. Khalid non, il n'était pas ministre au nom du RCD. Khalid comme ministre. Donc, il est ministre. Donc, il est ministre au nom du RCD. Donc, elle s'est présentée, elle s'est proposée pour le président Bouteflika. خالد نستخرج فوالا il faut dire directement خالد راح تنستخر باسكو سميد نجبد لي مينيستر عندنا نسيت واش يعجي فيها الحال تفغا لي مينيستر دو RCD تقيموا اتخذناها. Donc, au lendemain du retrait du RCD, il a fait des déclarations. Il voulait soutenir Bouteflika. Donc, nous disons, on a dit comme ministre. Mais il y a déjà un parce qu'il fait un billet chez un site d'akhal. Maintenant, des choses que tu ne peux pas savoir à l'avance, les individus, ils vont évoluer. L'essentiel, dit l'Ouartni, Rasmilan, ministre du RCD, quand on a décidé de les retirer, ils sont retirés. Parce que M. Hassan, c'est une décision politique du parti. Donc, maintenant, le parcours après, on n'est pas comptable dans le parcours. Et en plus, il y a des fois, tu ne sais jamais comment les situations vont évoluer, comment je vais lire un certain nombre d'événements. Je sais, le plus important, c'est un élu au nom du RCD. C'est la probabilité des affaires de corruption. Mais on fait attention, on agit rapidement. Mais pour le reste, un militant politique, il assume ton projet, il ministre. En tout cas, tu ne peux pas le prêter. Mais les élections, les élections, les élections. ولاش لي زيليكسيون ديك تموت الجزائر ماشي داخل خصاص يقول لنا محسن بالعباس مالك كاينين بغينا كاع لي بروجي لو سول بارتي بوليتيك كي ان بروجي كي بري le RCD, le projet qu'on a présenté en 2017 à Guinée pour les élections législatives, il est encore d'actualité. Il est dans 3 langues, en arabe, en français, en tamazight. On apporte des solutions à l'ensemble des problèmes que vit l'Algérie, des solutions concrètes. D'ailleurs, le pouvoir, de temps en temps, il est en train de copier un certain nombre de propositions. On l'a fait pour, parce que la réalité, quand je fais des propositions, le pouvoir l'objectif c'est de régler les problèmes des Algériens. Mais il est disponible ce projet. On répond, on apporte des solutions à la crise économique, à la crise de l'école, à la crise même des questions, problèmes de sécurité, des questions en relation avec la diplomatie, l'international avec l'Europe. C'est un projet complet. Parce que le plus difficile, le plus difficile pour aller à une élection, c'est d'avoir un projet que tu peux vendre. Un projet en plus le projet il est réalisable. Ce n'est pas d'utopie, mais c'est clair. Le projet du RCD, il est réalisable. Non, le projet du RCD, il est réalisable. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de déclarer que je serai candidat à la présidentielle de 2019? Non, dans le cas où l'Etifranin 2019. ولاش التاجيل ولاش التمديد ولاش التعطيل ايمادينير ولاش تفاهمين ايمادينير ولاش تفاهمين وتسلايغها في التعطيل تمسلايغ داف تفاهمين au sens propre تفاهمين ça veut dire une élection libre honnête اي غير هن كنا نسمسلاي depuis 2012 l'instance indépendante de gestion des élections être une instance indépendante de gestion des élections أزكى on va le RCD نروح ما خاطر مازال راه تصل الوقت بالعباس ادنو غل في لا بارتيسيباسيون يعني البويكوت اللي RCD دي 2012 اتصل داغن وفهمنا راه الجزائريين اي غال RCD لا بارتيسيبي دي ثفرانين 2017 لي ليجيسلاتيف 2017 pourquoi ces deux positions يعني par rapport à 2012 et 2017 très rapidement monsieur Belabs c'est très simple 2012 nous fait maintenant وحدنا حاشا نكوني boycotter les élections alors que les conditions étaient réunies pour discréditer l'élection.
D'abord, il y avait ce qui se passait dans les pays, notamment nord-africains, de la Tunisie, d'une révolution, créée d'une instance indépendante, on a la constituante, de la Libye, mais le mouvement des Nars, le Maroc, qui avait décidé rapidement, après les manifestations de défense des citoyens marocains, d'aller vers une révision de la constitution. Et en plus, il y a eu des réformes importantes de la constitution du Maroc la conjoncture il était favorable sur cette position. Malheureusement, et quand il fait, nous fait des menaces. Alors que nous, on était les mieux préparés pour participer aux élections de 2012. D'ailleurs, on était les mieux préparés. D'abord parce qu'on avait déjà des députés, on avait déjà géré beaucoup de mairies, mais surtout, on avait une présence permanente sur le terrain. Nous sommes un des rares partis politiques à organiser de l'activité, à créer de l'événement de façon régulière. En plus, 2011, pratiquement, les janvier, à décembre 2011, nous connaissons la gouvernement. Mais 2014, 2016, on a essayé de pousser un maximum de partis politiques vers un boycott collectif. Nous, en 2012, en plus, entre-temps, le pouvoir a changé la loi électorale. Il y aura de collecter des signatures pour participer aux élections. En réalité, le pouvoir, à partir de 2012, il a décidé qu'il n'a plus besoin des partis politiques. L'idée, pour lui, c'est d'aller vers un système unique avec deux têtes, deux partis politiques. Il y a le RND et le FLN, c'est qui met le multipartisme. Donc, pour lui, c'est une forme qui ressemble un peu au système américain alors qu'il se trompe. Donc, il ne veut plus de partis politiques. Ce n'est pas un problème pour eux. Ils peuvent toujours créer des candidats en interne, à l'intérieur du système, qui vont participer à la compétition. الدنوغال يعني في الشوق ضران دي زوج 2014 ذي ثفرنت يعني أسلوية دوزايا يافي ان كاتريام موندا دونك يافي ثيمليليث تصيدينا باللي ثيمليليث يكش من ذيك مزروي وقداش يعني تسرتيث دي ثمورتنا سورتو بارابور على لوبوزيسيون ثيمليليث مسمى يعني مازافرون لو 10 جوان دا شوق جان يعني ثيمليليثاكي يعني ديروا لي وامكي لا الوفاق يوك يخبر الناقي باش نجمع. Non, c'est important comme question, mais il a le temps on est passé par plusieurs étapes. ما كانت سمحتير باللي غنشتكي بدات en 2012 نكوني كيف الارسيدي ناد المحال نكمل كان كعماد المسلايه في لي كونديسيون دو ليكزارسيس دو لا كومبيتيسيون بوليتيك ça touche tous les partis politiques. مثلا tu es islamiste, tu es de droite, tu es de gauche, l'extrême gauche, tu es touché par ce problème. Tu ne peux pas exercer, tu ne peux pas à partir de la compétition ou la ندم لو كان عندك لو كنت سي انا النار ذوك اللي باش يكونوا فوا كريي سي كونديسيون بلا كنبدل اللي حالا تموت النار فداير يعني كوني نفذاد دابور ندم انا و réunir le maximum d'acteurs politiques qui تموت النار. La première initiative نطف c'était de rédiger un projet de constitution. On a rédigé un projet de constitution en 2012. En 2013, nous l'avons soumis à débat à travers des conventions nationales et des conventions régionales. Les conventions, la première fois islamiste à une rencontre du RCD, c'était la convention nationale le 29 juin 1993 pour une constitution pérenne. Youssef Abdelrazak Moukehir, au sein du Nahda, au sein d'un certain nombre de premiers ministres. Même les anciens cadres du fils. Il y avait beaucoup de cadres qui ont participé parce qu'on dit un projet de constitution, c'est sérieux. Un mois après, nous avons produit un autre projet, instance d'organisation des élections, plus un observatoire des élections. C'est un projet qu'on a soumis à tous les partis politiques parce qu'on a profité des conventionnés pour rétablir les liens avec les différentes sensibilités. Donc nous, on a réussi à les convaincre sur le projet d'une instance indépendante de gestion des élections. Ils ont assumé ce projet. Il a une instance indépendante de gestion des élections. Troisième étape,
créer une coordination pour le boycott des élections présidentielles. N'est-ce maintenant qu'il a refusé l'instance de gestion des élections et la solution c'est qu'on soit fait un inagé. Donc dit ملي الاثنين انا مسفهم باللي هو كذا هذه ديسيدي انه يروح هذه اكيد نسكشم هنا دونك اسمين ولا حماس يكشمها جبله يكشمها دوك السولسن ils ont rejoint ce comité pour le boycott des présidentielles. Première réunion, on a fait une déclaration d'un seul qui les candidats à et rejoindre le comité de boycott. دايني كهان حمد بن بيتوه وكذا لو ريسبونسابل الجيل الجديد جبد ديما سن وغادي جون رجوان سو كوميتي دو بويكوت مين كوني ان رياليتي اي ديجا نتخممي وزكا نتفاهمين 2014 باسكو نزرع اون فا با افوار اون امبيز امبورطون سو البويكوت دي زيليكسيون لي ميديا ماشي كيفاش نغيلان اسمع نسياد نفرسافي هذا فون يتشجع دونك اي كان نخدم نناد اون فا انستالي اون كوميسيون دو ريفليكسيون سور سكون ا ابلي اون بلاتفورم بور لي liberté et la transition démocratique. Qui était en pleine campagne électorale pour les élections. Donc, nous connaissons l'objectif, ce n'était pas le boycott. C'était la conférence de Mazafran, même si on ne l'a pas déclaré, parce qu'il fallait constituer tout ça sur la durée. À les élections, le lendemain, on a une réunion. Le comité pour le boycott des présidentielles, nous aura la coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique. Le projet n'a pas eu. Et on a commencé pour parler avec les différents acteurs politiques de la CLTD. Nous les anciens premiers ministres, les partis politiques, un certain nombre de personnalités, sociologues, universitaires, on leur donne le projet. Les remarques, on va organiser une rencontre le 10. Et il va y avoir un débat libre. On va donner le même temps de parole à tout le monde dans cette rencontre. Personne n'a essayé de récupérer à lui seul cette initiative. C'est ce qui a fait que Mazafran est un événement qui a marqué l'histoire algérienne. C'est la première fois depuis 1962 qu'un tel nombre d'acteurs politiques s'est réuni. Et c'est la première fois aussi qu'une initiative politique qui a été initiée par l'opposition a duré dans le temps. Elle a de 2014 à 2016. Très bien. Slimane, très rapidement. ذيك كان صار ميدام سليغا في هراو مازافرون بعد هراو مزوارو ولا كيتروح لوبوزيسيون هراو السين ديالنا كي كوماسي شي طوح لوبوزيسيون ما هو لك تصدي جبني منسن اسقسينو ذاك ماس بالعباس ايا ضربت ولا ضرب بلي كاسبوسيكيا دي لوبوزيسيون الى وطني مقارن لي دورشيب اسبوسيكين تولى ماك لوبوزيسيون يا لا كافر يبغى يسدو كثير على حساب بويض يبغى يسبيني مانيس ثاني جينا اسبوسيكين لوبوزيسيون مالوريزمون فرق مي فونا في الوحده ثمورني الجزائر وتصدي قران بلي كاسبوسيكيا ثاني كاعونا ذافو استعرف مره بلي كاسبوسيكيا لا وطن لي دورشيب يمكن واش كراي واش تاكي ان توكا ديال الوقت تاكي ولا واش تاكي غير جان في الميت المازافران سيتي اون ريوسيت وسان ديالك مسلاين ديالك ils ont tous assumé la plateforme pour les libertés pour la transition démocratique en plus pendant 2 ans. Le problème est après parce qu'une fois la plateforme adoptée, une fois qu'on a créé une instance plus large, donc on a donné de la place à plus d'acteurs politiques. Il fallait, l'objectif en tout cas du RCD, il s'agit pour nous de créer un rapport de force qui va nous permettre de discuter avec le pouvoir d'égal à égal, parce que le rapport de force il était de son côté. Donc il fallait contraindre le pouvoir à venir à la table des négociations. C'est le terme qu'on utilisait, négociation. On va négocier sur la transition. Pour aller vers des actions de rue, d'abord, il y a la répression du pouvoir, il y a l'absence d'autorisation, mais il y a aussi un certain nombre d'acteurs politiques qui sortir dans la rue, organiser de grands événements, dans des grands meetings, ça peut nous échapper. On peut être infiltré par les services, ça risque de devenir violent. Donc, on hésite à organiser des actions de mobilisation citoyenne. Il a profité pour faire passer son projet de constitution. Le projet de constitution en 2016, en réalité, c'en était fini avec l'initiative Nina. Très rapidement, Très rapidement, ne pensez-vous pas que la lueur d'espoir de l'opposition en Algérie, le fil ni de lumière, il est en train de se couper? Non, ce que je crains,
Ce dont je suis convaincu, c'est que le citoyen algérien doit se mobiliser. Qu'il soit militant d'un parti politique, militant dans un syndicat, dans une association, un citoyen non structuré, ça importe peu, c'est un citoyen algérien. On est tous concernés parce que c'est notre pays. Les problèmes, mais surtout pour dire que les projets, c'est les meilleurs. Mais le citoyen, il doit surtout se mobiliser et pousser le pouvoir à faire des concessions pour lui régler un certain nombre de problèmes. Qui même dit le parcours en réalité. C'est vrai que j'étais militant dans le parti, mais j'ai toujours cru dans des initiatives citoyennes. Attache les initiatives citoyennes, هي تسيكار ومنع باللي ذاك النير تساوي انت فايد مسلايه وسا كي قعدنا كان يباد مسلايه في اليونيفرسيتي نير نكوني ديال وقتنا. La mobilisation, on se mobilise de façon collective à travers des collectifs, à travers des actions de grève, etc. pour arracher des droits. Les étudiants, c'est les interventions. Si on dit règle un problème, mais c'est des droits, il faut se mobiliser de façon collective pour les régler. Et c'est valable à tous les niveaux. معليش لا phrase الشيخ مولاي شغيلي في استخدام ضطاس الشيخ citoyen c'est une très bonne notion. Mais est-ce que tu es d'accord que la notion de la citoyenneté en Algérie a disparu? Il a disparu, il n'a pas disparu. Moi, je suis un responsable politique et je suis un citoyen. Je crois qu'il faut tirer vers le haut. Très bien. Bien sûr, le pouvoir, il fait tout pour faire disparaître cette notion. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, elle a disparu. Mais c'est pas la raison باش نكينا تبع هذاك الشيء. اسقسين قالوا محسن بالعباس يعني avec le parcours politique. Est-ce que مسموح حسن بالعباس تورا هذا سلوين وكفالير سيدي هذه يومن باللي يزمر هذه لا بدل اللي تمرثنا يمكن باسمي بدير من نوع نتساتيت ومن باللي يزما هذه اليوم بدل يبدو بدل يتيلي تسوم منه فيمكن قاغثيد يبات سمسلايا باغ اكزومبل المزيان قاغاس سكزيكس اللي حنا قانا غير باللي المزيان داز كان تموت دونك لا جونيس اي لافونير قاغاس نتيكلا باسكو المزيان سي لو بريزون كي بريبار لافونير المهم البرهانيه المزيان à l'âge de 30 ans 34 ans ils sont ministres ils sont chefs d'état ils sont présidents de l'assemblée نكوني مازالك قارن كوني الوقت مازالو ديوساها فهذاك غيتجانو ديك السلحينه ومسالي ثموثنا اما ديال العسكر اما ديال الجوفرنمون اما ديال السنه اما ديال البريزيدون دو ريبوبليك عندنا كي 80 سنه صح حتى ما سمح بالعبس اسكسيون قالوا كان سلني نقول دي فانا ساكي كاين سلوي بوتفليقه يتراجعوا دي براح شال ديسيزيون اس الاربعه ياكي ماذا قال بوتفليقه كنو من عوادي كيف طابراس نعطي اديك طابراس اليوم كتبتي دينا بلي ودي تبدا دري 35 دا شو راي ديال سيدي ماذا قال لي برحد بلي كس لا رابور ناس البرونجمون دا شو راي ديال سيدي واش خصني مش تطح كان توقفوا اذا كان سعيد سعدين بلاد حمد يحيى دا شو رايك في 30 سكوند مسموح سي دابا كاع سقسي في سعيد سعدين داينو تمنعوا كل عقل على خاطر سي دو فيزيون ديفيرونت سي دو كولتور ديفيرونت سي دو باركور ديفيرونت المحاله من سيني مذنكيه على خاطر سي با بلاد مسلا فين شتا نورمالمون تقسيم سعيد سعدين قلنا كاع بوتفليقه غينا هديني كامله واش دينا نكوني اون انتيسيبي صافي 2 ans ادقار باللي ار سي دي on est contre le 5e mandat, mais on est aussi contre le premier mandat du futur candidat du système. Ce n'est pas une question à nous haïlin de Silway, c'est ce d'abord. De Silway, est-ce que c'est fait un zdigin khater? Est-ce que c'est aucun danen à voter zdigin khater? Est-ce que c'est aucun les candidats à des slains des télévisionnaires, des jardinat khater? Est-ce que c'est خدمة أصوردين الدولة ديال لا كومباني khater? C'est qui تمثل رشاف النكونيا. ميرتي كما محسن بالعباس سمحنا بوضر ثاغيرة ثاذويلت بوساكي يعطيك الصحة كيتشكر على التصميت اللي ذكينا أتشكر مثلا سليمان وكذا مثلا من النادي يعطيكم الصحة وندينا كونوي عند مثلا تمني غاون الخير لهنا ان شاء الله يعني تيلي متستفاد مس سوال يقول لنا كذا مس محسن بالعباس كيراني سقسيين الجزائريين مازال الحاله ماشي الحاله صراحه ان شاء الله هذه اللي تيدوي لي نظن وكذا قد شن قلنا له سارثين تمرت للجزائر جي غاون لهنا السلام عليكم ورحمه الله تنمرثنا